अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में खुश आमदीद। खेलों के तमाम तरह प्रोग्राम्स, खबरों से लवरेज प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, पीसीबी से एनओसी लेना प्लेयर्स के लिए एक कड़ा इम्तिहान बन गया। जबकि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट के रवैये से नाला एक खिलाड़ी ने एमडी से शिकायत की तो ज़ेरे अताब आ गया। गैर मुल्की लीग्स में शिरकत से कब्ल खिलाड़ियों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बोर्ड से एनओसी हासिल करें। अलबत्ता पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए अब ये आसान काम मुश्किल बन चुका है। उन्हें या तो ताख़ीर से इजाज़त मिलती है या इनकार का सामना करना पड़ता है। ज़राए ने बताया कि गुज़श्ता दिनों एक नौजवान टेस्ट क्रिकेटर ने बोर्ड से राब्ता करके इंग्लिश काउंटी की जानिब से 4 रोज़ा मैचेस और कैरिबियन प्रीमियर लीग भी खेलने की इजाज़त तलब की। उनका इब्तदाई मुआहदा T20 ब्लास्टर के लिए था। कई रोज़ गुजरने के बावजूद जब उनको जवाब ना मिला तो उन्होंने बराह रास्त एमडी CEO वसीम खान से राब्ता किया, जिन्होंने मसला हल कराने की यकीन दहानी करा दी। मज़कूरा खिलाड़ी को इल्म ही ना था कि ये बात उनके लिए बड़ा मसला बन जाएगी, क्योंकि इसके बाद उन्हें जाकिर खान के गुस्से का सामना जो करना पड़ा। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट इस पर नाखुश थे कि उन्होंने क्यों बराह रास्त वसीम खान से राब्ता किया। ये मामला अब तक हल नहीं हो सका। बाज़ दीगर नौजवान क्रिकेटर्स भी इसी किस्म के मसाइल का शिकार हुए। ज़राए ने मज़ीद बताया कि श्रीलंका से सीरीज़ का शेड्यूल तब्दील होने की वजह से भी कई क्रिकेटर्स से PSL में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इब्तिदाई प्रोग्राम के मुताबिक पहले टेस्ट और दिसंबर में महदूद ओवर्स के मैचेस होने थे। उससे वाइट बॉल से खेलने वालों को वेस्ट इंडीज़ जाने का मौका मिल जाता, मगर अब सितंबर अक्टूबर में वनडे और T20 होंगे। इसलिए सिर्फ वही क्रिकेटर्स कैरिबियन लीग खेल सकते हैं जिन्हें कौमी टीम में जगह मिलने का कोई इम्कान नहीं। वाज़ेह रहे कि इवेंट का आगाज़ 5 सितंबर को होगा। दूसरी जानिब राब्ते पर PCB के मीडिया मैनेजर ने कहा कि किसी खिलाड़ी का एनओसी नहीं रोका गया। कैरिबियन लीग के लिए भी शुएब मलिक, हफीज़ और शादाब खान समेत 5 क्रिकेटर्स को इजाज़तनामे जारी कर दिए गए हैं। और नाजरीन, श्रीलंका के साथ वनडे और T20 सीरीज के इंतखाबात का जायजा लेने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास बुध को लाहौर में तलब कर लिया गया। वसीम खान की सदारत में होने वाले इजलास में मेहमान टीम की सिक्योरिटी इंतजामात समेत हर डिपार्टमेंट अपनी तैयारियों पर ब्रीफिंग देगा और मुख्तलिफ तजावीज़ पर मुशावरत होगी। शायकीन क्रिकेट के लिए टिकटों की फ़रोख्त कब शुरू होगी, टिकट की कीमत क्या रखी जाएगी, उस पर भी हतमी फैसला बुध के इजलास में ही मुतवक्को है। ज़राए के मुताबिक मेहमान टीम को सदारती लेवल की सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। श्रीलंकन टीम की 25 सितंबर को कराची आमद मुतवक्को है। अगले रोज़ दोनों टीमों के खिलाड़ी नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। दोनों टीमों के कप्तान भी 26 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 27 सितंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे मैच खेला जाएगा। दूसरा वनडे मैच 29 और तीसरा 2 अक्टूबर को रखा गया है। 3 अक्टूबर को दोनों टीमें लाहौर की उड़ान भरेंगी और 4 अक्टूबर को प्रैक्टिस सेशन तय किया जा रहा है। कज़ाफी स्टेडियम में 5 अक्टूबर को पहले T20 का मेला सजेगा। 7 अक्टूबर को दूसरा, जबकि 9 अक्टूबर को तीसरा T20 श्रीलंकन और पाकिस्तानी स्टार्स एक्शन में दिखाई देंगे। और नाजरीन, पाकिस्तान में अब फर्स्ट क्लास मैच टॉस के बगैर शुरू किए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट कायदे आजम ट्रॉफी में नो टॉस का मुनफरिद तजर्बा करने का फैसला कर लिया। इंग्लैंड के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क होगा जिसमें फर्स्ट क्लास मैच टॉस के बगैर शुरू किया जाएगा। मेहमान टीम को पहले बॉलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। PCB सितंबर के दूसरे हफ्ते में कायदे आजम ट्रॉफी शुरू करने की तैयारी कर रहा है। 4 रोज़ा मैचेस में अगर मेहमान टीम को पिच से शिकायत है और वो अपने मजबूत बॉलिंग अटैक से फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो नो टॉस का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है। जिम्मेदार ज़राए का यह भी कहना है कि नए निज़ाम से टॉस का किरदार ख़त्म हो जाएगा। ये एडवांटेज विजिटिंग टीम को होगा। वनडे और T20 मैच रवायती अंदाज में टॉस के साथ ही होंगे। ज़राए ने मज़ीद बताया कि अगर दौरा करने वाली टीम चाहेगी तो उसके पास ऑप्शन होगा कि वो पहले बॉलिंग कर सकती है। ताहम अगर दोनों टीमें पहले बैटिंग करना चाहेंगी तो फिर टॉस का ऑप्शन इस्तेमाल होगा। आमतौर पर क्रिकेट मैच का आगाज टॉस से ही होता है। मैच शुरू होने से 30 मिनट कबल टॉस होता है और टॉस जीतने वाली टीम पहले बैटिंग या बॉलिंग का फैसला करती है। PCB नए फर्स्ट क्लास सीजन को पुरकशिश बनाने के लिए कई तजर्बात कर रही है। नो टॉस का फैसला सबसे मुनफरिद और अहम होगा। 2016 में इंग्लैंड के काउंटी मैचों में टॉस में सिक्के का इस्तेमाल खत्म कर दिया गया था। इंग्लैंड ये तजर्बा टेस्ट मैचों में भी करना चाहता था, लेकिन उसे ICC मीटिंग में इस तजवीज़ पर हिमायत नहीं मिल सकी।
ذرائع کا کہنا ہے کہ انگلینڈ سے آنے والے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر وسیم خان نے یہ تجویز اپنے ماہرین سے ڈسکس کی، جس پر انہیں بھرپور حمایت ملی۔ پی سی بی نئے سیزن میں اعلیٰ معیار کی اسٹریلوی گیندوں کا استعمال کرنا چاہتا ہے، پچوں کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی، جبکہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے والے کھلاڑی کو بھاری مراعات بھی دی جائیں گی۔ پاکستان کا فرسٹ کلاس سیزن کئی سالوں سے مسائل اور مشکلات کی زد میں رہا، لیکن پی سی بی نے وزیر اعظم عمران خان کی مشاورت سے نئے سسٹم کو متعارف کروایا ہے۔ اور ناظرین، پاکستان کے کھلاڑیوں کو نظر انداز کرنے والے سلیکٹرز کی اہلیت پر سوالیہ نشان اٹھا دیا گیا۔ جی ہاں ناظرین، کراچی سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کے CCA کے سابق صدر پروفیسر اعجاز احمد فاروقی انڈر 19 ایشیا کپ کھیلنے کے لیے قومی ٹیم کے اسکواڈ میں کراچی کے کھلاڑیوں کو شامل نہ کرنے پر بول اٹھے ہیں۔ سلیم جعفر کے سربراہی میں جونیئر سلیکشن کمیٹی نے سری لنکا میں ہونے والے انڈر 19 ایشیا کپ کی پاکستانی ٹیم میں ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے کسی کھلاڑی کو منتخب نہیں کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ گورننگ بورڈ کے سابق رکن اور کراچی سٹی کراچی ایسوسی ایشن کے سابق صدر پروفیسر اعجاز احمد فاروقی نے پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم میں کراچی کے کھلاڑیوں کو نظر انداز کرنے پر سلیکٹرز کی اہلیت پر سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو تجویز دی ہے کہ فرسٹ کلاس ٹیموں کی طرح پاکستان جونیئر ٹیم کا جائزہ لینے کے لیے ماہرین کا ایک پینل تشکیل دے۔ اعجاز فاروقی کا کہنا تھا کہ کراچی میں سب سے مضبوط انفراسٹرکچر موجود ہے، اس شہر کے کھلاڑیوں کو نظر انداز کر کے 10 دیگر شہروں کے کھلاڑیوں کو منتخب کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غیر جانبدار لوگوں سے رائے لی جائے کہ واقعی پاکستانی ٹیم منتخب کرتے وقت جانبداری نہیں برتی گئی۔ کراچی کے کھلاڑی ماضی میں دنیا بھر میں نام کما چکے ہیں۔ ایشیا کپ کے لیے انڈر 19 ٹیم میں کراچی کے ایک بھی کھلاڑی کا نام نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ واضح رہے کہ ٹیم منتخب کرنے والے جونیئر چیف سلیکٹر سلیم جعفر اور ٹیم کے ہیڈ کوچ اعظم خان کا تعلق بھی کراچی سے ہی ہے۔ سابق صدر کے CC کی کہنا ہے کہ کراچی میں انڈر 13, انڈر 15 اور انڈر 19 کے کئی ٹورنامنٹ ہوتے ہیں۔ کراچی میں جونیئر کرکٹ منظم انداز میں کھیلی جاتی ہے، اس کے باوجود سلیکٹرز کا جواز سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور ناظرین، پی سی بی اپنے ہی اشتہار میں دی گئی شرائط کی دھجیاں اڑانے لگا، جبکہ ہیڈ کوچ کے لیے 3 سالہ تجربے کی شرط اپنی موت آپ مر گئی۔ پی سی بی ہیڈ کوچ مکی آرتھر، بیٹنگ کوچ گرانٹ فلاور، بالنگ کوچ اظہر محمود اور ٹرینر گرانٹ لوجن کا خلا پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ستمبر میں سری لنکا کے خلاف سیریز سے قبل نئے کوچز کا تقرر کرنے کے لیے درخواستیں جمع کرنے کی گزشتہ روز آخری تاریخ تھی۔ بورڈ کی جانب سے ویب سائٹ پر فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق پلاننگ، ٹورنامنٹس کی تیاری، کارکردگی میں تسلسل اور رینکنگ میں بہتری، سپورٹس سٹاف کی مدد سے فٹنس کو نکھارنا اور انٹرنیشنل چیلنجز پر پورا اترنے کے لیے ٹیم کلچر پروان چڑھانا ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں قرار دیتے ہوئے لیول 2 کورس یا مساوی انٹرنیشنل قابلیت لازمی قرار دی گئی تھی۔ قومی یا انٹرنیشنل سطح پر کوچنگ کا 3 سالہ تجربہ بھی ضروری تھا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر یا 10 سال کا تجربہ رکھنے والا انٹرنیشنل کرکٹ ہونے کی شرط رکھی گئی تھی۔ حکمت عملی تیار، اس پر عمل درآمد کرنے کی صلاحیتیں، تحریری اور زبانی طور پر بات دوسروں تک پہنچانے کا ہنر، کمپیوٹر اور کوچنگ سافٹ ویئر کا استعمال بھی جاننا ضروری ہوگا۔ کرکٹ کمیٹی سے استعفیٰ دینے کے بعد مصباح الحق کی بطور ہیڈ کوچ تقرری یقینی نظر آنے لگی، تاہم کوچنگ کا تجربہ صفر ہے۔ قومی ٹیم اور PSL کی فرنچائز اسلام آباد یونائٹڈ کی قیادت ضروری کی، لیکن کسی بھی سطح پر بطور کوچ کام نہیں کیا۔ شرط میں نرمی برتتے ہوئے اگر ان کا تقرر کیا گیا تو PCB اپنے ہی بنائے ہوئے معیار کی نفی کرے گا۔ کرکٹ حلقوں میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ مخصوص فیصلے کی خاطر قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کے لیے اگر صرف لیول 2 کی شرط رکھی جا سکتی ہے تو تجربے والی شک بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ قومی ٹیم کے سابق کپتان اور مایہ ناز بلے باز یونس خان کی والدہ انتقال کر گئیں۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر کے مطابق ان کی والدہ گردے کے ناکارہ ہونے کے سبب ڈائلائسس پر تھی اور انہیں ڈائلائسس کے لیے ہی ہسپتال داخل کروایا گیا تھا، جہاں آج ان کا انتقال ہو گیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ان کی نماز جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ یونس خان نے 13 فروری 2000 کو بین الاقوامی کیریئر کا آغاز کراچی میں سری لنکا کے خلاف ایک روزہ سیریز سے کیا، جہاں انہوں نے 46 رنز بنائے تھے۔ پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے یونس خان نے 26 فروری کو اپنے کیریئر کا پہلا ٹیسٹ سری لنکا کے خلاف
रावलपिंडी में खेला और अपने पहले ही मैच में सेंचुरी बनाई। यूनुस खान ने 118 टेस्ट मैचेस खेले हैं जिनमें 34 सेंचुरियां स्कोर की। उनका सबसे ज्यादा स्कोर 313 रन है जो उन्होंने 2009 में श्रीलंका के खिलाफ स्कोर किया था। ये स्कोर पाकिस्तान की जानिब से किसी भी खिलाड़ी का तीसरा सबसे ज्यादा स्कोर है। पहले नंबर पर 337 रन के साथ हनीफ मोहम्मद मौजूद हैं और दूसरे नंबर पर 329 रन की इनिंग्स के साथ इंजमामुल हक बराजमान हैं। उनका नाम हाल ही में साल के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। यूनुस खान ने पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उन्होंने इंजमामुल हक का सबसे ज्यादा 25 सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी तोड़ा। यूनुस खान ने अपनी क़यादत में पाकिस्तान को 2009 में T20 का आलमी चैंपियन बनाया जो 1992 के वर्ल्ड कप में फतह के बाद पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा एजाज़ था। उसके बाद उन्होंने T20 से किनारा कशी का ऐलान किया था। यूनुस खान ने नवंबर 2015 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुत्तहिदा अरब इमारात में एक रोज़ा सीरीज़ के दौरान एक रोज़ा क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। उन्होंने 256 एक रोज़ा मैचों में 7 सेंचुरियों और 48 निस सेंचुरियों की मदद से 7,249 रन बनाए जबकि 3 विकेटें भी हासिल की। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे थे प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। खेलों की तमाम तर खबरों के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।